नाज़रीन, इंटरनेशनल मार्केट एकदम से तेज़ हुई है कोरोना के बाद। जब दोबारा से कारखाने खुले हैं तो ज़्यादा प्रोडक्शन हो रही है, एनर्जी सबको चाहिए। पूरी दुनिया में एक तेज़ी देखने में आई है कोरोना के रिसेशन के बाद, जिसके बाद हम देख रहे हैं कि जाहिर है कि कारखाने चलने के लिए जिस फ्यूल की ज़रूरत है उसकी भी तलब में इजाफा हुआ है। इंटरनेशनल रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि आइंदा चंद दिनों में फ्यूल जो है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, भले वो गैस की फॉर्म में है, पेट्रोल की फॉर्म में है या किसी भी फॉर्म में है, उसकी बहरहाल कीमतें बढ़ेंगी, क्योंकि तलब और रसद का एक वाज़े जो फ़र्क है वो मीट करना मुश्किल हो रहा होगा। इसी वजह से कीमतें बढ़ती चली जाएंगी। ऑयल प्राइसेस हाई होंगे तो फिर आपको पता है कि ओवरऑल ही हर चीज़ की कॉस्ट बढ़ जाती है, जिसकी वजह से महंगाई में इजाफा देखने में आता है, एक महंगाई का तूफान आता है। अब अगर इसकी बात हम पाकिस्तान के तनाजुर में करें तो सूरत हाल और भी हॉरिबल नज़र आती है। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर पहले ही लोग महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, जो बेसिक कमोडिटीज़ हैं वो महंगी हैं, और ऐसे में अगर मज़ीद ऑयल प्राइसेस बढ़ जाती हैं तो फिर उसका असर ज़ाहिर है कि बिजली के बिलों पर भी होता है। गैस प्राइसेस बढ़ती हैं तो फिर हर एक चीज़ की प्राइस बढ़ती है, पेट्रोल प्राइस बढ़ती हैं तो उसका असर देखने में आता है। लेकिन बहरहाल इसमें ये अमर बड़ा ज़रूरी है डिस्कस करना कि इंटरनेशनल प्राइसेस तो बहरहाल पाकिस्तान के कंट्रोल में नहीं है, लेकिन उसका असर तो पाकिस्तान पर भी आता है। उसको हुकूमत मैनेज कैसे करेगी, क्या हुकूमत के पास इसके लिए कोई स्ट्रैटेजी है या नहीं, इसके हवाले से खुसूसी गुफ्तगू। और इन्हीं खबरों के माबैन हमने ये खबर भी सुन ली कि अभी जो गैस है उसकी कीमत में इजाफे के लिए तजवीज़ जो है वो सामने आ चुकी है टेबल पर, जिसमें 35% तक इजाफा भी तजवीज़ किया गया है। तो हो सकता है कि ऐसा हो जाए। कुछ स्लैब्स हैं जिसमें से बहुत ही माइनर, जो 100 MMBTU की स्लैब है उसको उन्होंने सिर्फ एग्जाम्पशन दी है, उसके ऊपर जितने लोग हैं उनको कहीं ना कहीं किसी न किसी हद तक इजाफा बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो फिर जनाब इस सारी सूरत हाल में होगा क्या, इस पर आज ख़ास तौर पर बात करेंगे। आज ख़ास तौर पर हमें ज्वाइन किया है इस सेगमेंट के लिए डॉक्टर फ़रूक सलीम साहब ने, और ज़ाहिर है कि इकॉनमी एक्सपर्ट हैं, आप सब उनको जानते हैं। डॉक्टर साहब आपका भी शुक्रिया, और उसके साथ साथ हमारे साथ हिलाली साहब और इमरान साहब तो मौजूद नहीं है, लेकिन गुफ्तगू का आगाज़ मैं इमरान साहब आपसे करूँगी। सबसे पहले तो इमरान साहब इस पर ही बात कर लेते हैं जिस रिपोर्ट्स का मैं हवाला भी दे रही थी कि अब ये इंटरनेशनल प्राइसेस तो पाकिस्तान के कंट्रोल में नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है इम्पैक्ट तो पाकिस्तान पे भी आएगा। क्या पाकिस्तान की स्ट्रेटजी हो सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें समीना, आज तो डॉक्टर फ़रूक साहब हमें ज़्यादा बताएंगे इन चीज़ों को, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट को वो हम सबसे ज़्यादा समझते हैं। लेकिन मैं तो एक आम आदमी की, एक आम पाकिस्तानी की जो बात है ना वो करना चाहता हूँ। मेरा तो आज का जो कॉलम जो आज प्रिंट हुआ है वो भी शायद आपने देखा हो कि मैं तो समझता हूँ कि हम इस वक्त ना एक ऐसे तारीख़ी दौर में है, इस पाकिस्तान इस वक्त ऐसे तारीख़ी दौर में है कि जब हुकूमत भी तारीख़ी है और दौर भी तारीख़ी है। उसमें सिर्फ ये नहीं है कि आप सिर्फ ये कह के बरीजुमा हो जाएंगे जी हमारा क्या कसूर है, इंटरनेशनली ये हो रहा है तो हम तो उसके साथ है। देखें, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपने सिर्फ गुड गवर्नेंस से ठीक करना होती हैं। तो क्या इस तारीख़ी हुकूमत ने गुड गवर्नेंस कर ली है? महंगाई मान लिया कि बाज़ चीज़ें इम्पेक्ट होता है बाहर से, क्योंकि एनर्जी के बारे में तो अब ये कहा जा रहा है कि मज़ीद ये चीज़ें महंगी होंगी तो महंगाई तो फिर मज़ीद बढ़ेगी। लेकिन क्या आप गुड गवर्नेंस से उस महंगाई को किसी हद तक कंट्रोल कर सकते थे? ये असल सवाल है। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान में आप देखें कि तारीख़ में पहली दफ़ा कि डॉलर 170 से भी ऊपर चला गया। तारीख़ में पहली दफ़ा कि पेट्रोल की कीमत 123 रुपये फ़ी लीटर पहुँच चुकी है। स्टेट बैंक के दादोशुमार के मुताबिक अंदरूनी और बैरूनी कर्जा वो अब जून 2021 में 39,859 अरब रुपए तक पहुंच चुका है। ये मैं नहीं कह रहा, ये स्टेट बैंक कह रहा है। उसके अलावा आपको याद है एक सदारती आर्डीनेंस जो तारीख 7 सदारती आर्डीनेंस हुआ है, उसके तहत बिजली की कीमतों में, बिजली के बिलों पे जो टैक्स आयद किया गया 5 से 35%, उससे पहले बिजली की कीमतें जो कई दफ़ा बढ़ाई जा चुकी हैं वो इसके लग गए। ये सारी चीज़ें अगर आप देखें ना तो एक आम आदमी की ज़िंदगी में हो ये गया है कि उसकी आमदनी तो 1 रुपया नहीं बढ़ी, अलबत्ता महंगाई दुगना से ऊपर जा चुकी है। अब यही नहीं बात, मैं समझता हूँ कि अलार्मिंग सिचुएशन ये है कि 4 माह में, सिर्फ पिछले 4 माह में रुपए की कदर तकरीबन 11% गिर चुकी है, इसलिए डॉलर इतना महंगा हो रहा है। 4.5 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट के मुकाबले में 12 अरब डॉलर की इंपोर्ट्स हैं। सिर्फ 2 माह में 7.5 अरब डॉलर का रिकॉर्ड तजारती खसारा है आपका।
جب یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں گی تو الٹیمیٹلی اس کا اثر کس پہ آئے گا؟ اس کا اثر میرے پہ، آپ پہ، ہلالی صاحب پہ آئے گا. آپ اربوں کی باتیں کر رہے ہیں، لوگوں کا ہزاروں کا بجٹ نہیں بن رہا. میں یہ گزارش میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ معاملہ ایک ایسا ہے کہ مہنگائی کا جو طوفان ہے یہ تھمنے کو نہیں ہے، اس میں مزید اضافہ ہونے کو ہے. لیکن اب بات یہ ہے کہ جو میرا سوال تھا اس کا آپ نے سمہاؤ آنسر کر دیا ہے کہ یعنی حکومت نے اس کو مینیج اچھے سے نہیں کیا. جو انٹرنیشنل پرائسز بڑھی ہیں وہ اگر حکومت کے کنٹرول میں نہیں دیا. ایک فکرہ اور لے رہے ہیں کہ یہ صرف دکانوں پہ چھاپے مروا کے مہنگائی کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا. جو چورن بیچا تھا شوکت ترین صاحب نے آتے ہوئے کہ ڈیمانڈ اور سپلائی اس کو میں ٹھیک کر کے مہنگائی کو کنٹرول کروں گا، وہ ڈیمانڈ اور سپلائی کو ٹھیک نہیں کر پائے. اچھا چلیں ہلالی صاحب، یہ بہت واسٹ ٹاپک ہے، اب ہر چیز کے اوپر ہم الگ سے بھی بات کر سکتے ہیں، لیکن میرا بیسک کویسچن یہ ہے کہ جب عالمی مارکیٹ میں ہی پرائس زیادہ ہوں تو حکومت کیا کرے؟ انرجی کرائسس ہے تو ظاہر ہے کہ وہ پرائسز زیادہ ہیں. جس کموڈیٹی کو آپ کا ایکشن کوئی اس پہ امپیکٹ نہیں ہو سکتا ہے، مثلاً تیل، تو آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں. مارکیٹ پرائس وہ آپ کا پرائس ہے، اس کو آپ کو دینا ہے، اور اگر گورنمنٹ کو ریکور کرنا ہے تو گورنمنٹ کو پرائسز بڑھانا ہے. مگر دیکھیے افسوس سے مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ جیسے ہم لوگ کہتے رہتے ہیں کہ لگتا ہے ایسا ہے کہ پنجاب کی ایڈمنسٹریشن 6 چیف سیکرٹریز کے بعد پھر بھی ٹھیک نہیں ہوئی. ایسا ادھر لگتا ہے کہ کافی سارے فائنانس منسٹرز آ کے چلے گئے ہیں، اور ادھر بھی مجھے ایک ریشنل پلان نہیں نظر آ رہا ہے. دیکھیے سیدھی سادی بات یہ ہے، کدھر جاتا ہے ہمارا پیسہ؟ ہمارا پیسہ پرائس بڑھ گیا ٹھیک ہے، مگر سیکولر ڈیٹ مثال کے طور پہ 2.8 ٹریلین روپیز. میں نہیں کہتا یہ ان کا فالٹ ہے، اس گورنمنٹ کا قصور ہے، مگر یہ جو سرکولر ڈیتھ ہے یہ آیا کیسے؟ میں کہتا ہوں اٹس اے ریزلٹ آف فراڈ. یہ کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہے، یہ فراڈ ہے. 35% بجلی چوری ہو رہی ہے. آپ یقین کریں گی سمینہ، اگر اس بجلی کی چوری 15% آپ کم کر دیں تو 500 بلین روپیہ ہمارا بچ جائے گا. پھر بھی 15% بھی چوری ہونے دیں، 500 بلین روپیہ بچ جائے گا. وہ نہیں ہوا. اب آپ کو میں ایک اور چیز بتاتا ہوں جو آپ اور بھی حیران ہو جائیں گے. یہ جو ڈسکوز ہیں کراچی الیکٹرک، یہ وہ کراچی الیکٹرک تو خیر نہیں، مگر حیدرآباد الیکٹرک، ہر شہر کا ایک الیکٹرک ہے. آپ کو پتا ہے کہ 25 سال میں ان کا کوئی سروسنگ، ان کا اپ گریڈنگ نہیں ہوا ہے. مانے اٹس لائک کہ آپ ایک گاڑی لے رہے ہیں اور 25 سال وہی پھٹیچر ایک کاربوریٹر پہ آپ چلا رہے ہیں اور آپ اس کو فکس نہیں کر رہے ہیں. کیوں نہیں ہوا؟ آپ کہیں گے یہ فراڈ کیسے؟ میں کہوں گا اٹس فراڈ. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو فکس کرنے کے لیے جو گورنمنٹ ہوتا تو وہ گورنمنٹ کو کک بیکس نہیں ملتے، فکسنگ پہ کک بیکس نہیں ملتے، اپ گریڈنگ پہ نہیں ملتے. انہوں نے جا کے کہتے ہیں نیا والا لگاؤ. اچھا، آپ نے جب جا کے نیا والا لگایا تو فی گھنٹے 9 سینٹ آپ چوری کر رہے تھے. مانے 15 سینٹ فی کلو واٹ آور آپ نے فکس کیا تھا ان لوگوں کو جو آپ کو بجلی سپلائی کی ہے، جب 6 سینٹ ہونا تھا، جب 6 سینٹ ہے. اس کا بھی میں نہیں کہتا کہ اس گورنمنٹ نے کیا ہے، مگر میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ یار یہ لوگ کر کے کما کے چلے گئے، ہضم کر کے مزے کر رہے، ان کا تو کچھ نہیں ہوا. اب آپ مجھے بتائیں 482 بلین روپیہ آنے کے ساتھ نواز شریف نے کہا یہ سرکولر ڈیٹ کو ختم کرو، یہ ان کو دے دو، دے دیا. ایک آڈٹ نہیں ہوا اس پہ، اور اب آپ نیب کرپشن کے کیسز کے پیچھے اس کے پھر رہی ہے. تو آپ مجھے بتائیں، پلیز بتائیں مجھے کہ غلط فیصلے بھی، اب تو یہ تو ان کی انہیریٹنس تھی، غلط فیصلے. 14% ڈالر پہ آپ سود دے رہے. ہمارے جو نئے گورنر صاحب آئے تھے 14% ایک زمانے میں آپ نے کہا تھا. میں جاننا چاہتا ہوں کتنے ڈالر آئے، میں جاننا چاہتا ہوں کتنے ڈالر وہ اس ملک میں رہے، ٹھیک، اور میں جاننا چاہتا ہوں سود میں کتنے ڈالر اس کا انٹرسٹ دیا. کیا یہ
3-6 مہینے میں نکل گئے آ کے 1.5 بلین انٹرسٹ چلے گیا. کتنا انٹرسٹ گیا اس کا؟ صحیح. دوسری تو بات غلط میں آپ کو فیصلے بھی بتاتا رہے, ہوں. مس مینجمنٹ بھی رہے.